Xinjiang groundjay, Podoces biddulphi, or Biddulph's groundjay, is a species of bird in the family Corvidae. It is endemic to China. It is not larger than an adult human's hand and has a brownish-white coat of feathers. Runs swiftly, chasing down invertebrates and reptiles. Inhabits dry, open areas and expansive scrub, where it is often seen perched on an elevated Le jet terrestre du Xinjiang, Podoces biddulphi, ou jet terrestre de Biddulph, est une espèce d'oiseau de la famille des Corvidae. Il est endémique à la Chine. Il n'est pas plus gros que la main d'un humain adulte et possède un pelage de plumes blanc brunâtre. Il court rapidement, pourchassant les invertébrés et les reptiles. Habite les zones sèches et ouvertes et les vastes broussailles, où on le voit souvent perché sur une hauteur. El arrendajo terrestre de Xinjiang, Podoces biddulphi, o arrendajo terrestre de Biddulph, es una especie de ave de la familia Corvidae. Es endémico de China. No es más grande que la mano de un humano adulto y tiene una capa de plumas de color blanco parduzco. Corre rápidamente, persiguiendo invertebrados y reptiles. Habita en áreas secas y abiertas y en matorrales extensos, donde a menudo se lo ve posado en un elevado. Der Xinjianger Erdheer, Podoces biddulphi, oder Biddulphs Erdheer ist eine Vogelart aus der Familie der Rabenvögel. Es kommt endemisch in China vor. Es ist nicht größer als die Hand eines erwachsenen Menschen und hat ein bräunlich-weißes Federkleid. Läuft schnell und jagt Wirbellose und Reptilien. Bewohnt trockene, offene Gebiete und ausgedehntes Gestrüpp, wo man ihn oft auf einer Anhöhe sitzend beobachten kann. 신장 땅어치, 포도스 비덜피, 또는 비덜프 땅어치는 까마귀과에 속하는 새의 일종입니다. 중국 고유종입니다. 어른 손만한 크기의 갈백색의 깃털을 갖고 있다. 재빠르게 달리며 무척 추동물과 파충류를 쫓는다. 건조하고 개방된 공간과 넓은 관목에 서식하며 종종 높은 곳에 자리 잡고 있는 모습이 보입니다. Xinjiangin nokkuri, Podoces biddulphi, tai Biddulphin nokkuri on Corvidae-heimon lintulaji. Se on endeeminen Kiinassa. Se ei ole aikuisen ihmisen käsiä suurempi ja siinä on ruskeanvalkoinen höyhenpeite. Juoksee nopeasti jahtaen selkärangattomia jamatelijoita. Asuu kuivilla, avoimilla alueilla ja laajalla pensaalla, missä se nähdään usein kyydissä korkealla. 新境寺霊下ケス、ポダシズビダルフィー、またはビドゥルフジジェは、カラス科の鳥の一種です。それは中国の風土病です。大人の手よりも大きくなく、茶色がかった白い羽毛のコートを持ち、素早く走り、無脊椎動物や爬虫類を追いかけます。乾燥した開けた場所や広大な低木地帯に生息しており、広大に止まっているのがよく見られます。Xinjiang groundjay, Podoces biddulphi, or Biddulph's groundjay, is a species of bird in the family Corvidae. It is endemic to China. It is not larger than an adult human's hand and has a brownish-white coat of feathers. Runs swiftly, chasing down invertebrates and reptiles. Inhabits dry, open areas and expansive scrub, where it is often seen perched on an elevated
Le jet terrestre du Xinjiang, Podoces biddulphi, ou jet terrestre de Biddulph, est une espèce d'oiseau de la famille des Corvidae. Il est endémique à la Chine. Il n'est pas plus gros que la main d'un humain adulte et possède un pelage de plumes blanc brunâtre. Il court rapidement, pourchassant les invertébrés et les reptiles. Habite les zones sèches et ouvertes et les vastes broussailles, où on le voit souvent perché sur une hauteur. El arrendajo terrestre de Xinjiang, Podoces biddulphi, o arrendajo terrestre de Biddulph, es una especie de ave de la familia Corvidae. Es endémico de China. No es más grande que la mano de un humano adulto y tiene una capa de plumas de color blanco parduzco. Corre rápidamente, persiguiendo invertebrados y reptiles. Habita en áreas secas y abiertas y en matorrales extensos, donde a menudo se lo ve posado en un elevado. Der Xinjianger Erdheer, Podoces biddulphi, oder Biddulphs Erdheer ist eine Vogelart aus der Familie der Rabenvögel. Es kommt endemisch in China vor. Es ist nicht größer als die Hand eines erwachsenen Menschen und hat ein bräunlich-weißes Federkleid. Läuft schnell und jagt Wirbellose und Reptilien. Bewohnt trockene, offene Gebiete und ausgedehntes Gestrüpp, wo man ihn oft auf einer Anhöhe sitzend beobachten kann. 신장 땅어치, 포도스 비덜피, 또는 비덜프 땅어치는 까마귀과에 속하는 새의 일종입니다. 중국 고유종입니다. 어른 손만한 크기의 갈백색의 깃털을 갖고 있다. 재빠르게 달리며 무척 추동물과 파충류를 쫓는다. 건조하고 개방된 공간과 넓은 관목에 서식하며 종종 높은 곳에 자리 잡고 있는 모습이 보입니다. Xinjiangin nokkuri, Podoces biddulphi, tai Biddulphin nokkuri on Corvidae-heimon lintulaji. Se on endeeminen Kiinassa. Se ei ole aikuisen ihmisen käsiä suurempi ja siinä on ruskeanvalkoinen höyhenpeite. Juoksee nopeasti jahtaen selkärangattomia jamatelijoita. Asuu kuivilla, avoimilla alueilla ja laajalla pensaalla, missä se nähdään usein kyydissä korkealla. 新境寺霊下ケス、ポダシズビダルフィー、またはビドゥルフジジェは、カラス科の鳥の一種です。それは中国の風土病です。大人の手よりも大きくなく、茶色がかった白い羽毛のコートを持ち、素早く走り、無脊椎動物や爬虫類を追いかけます。乾燥した開けた場所や広大な低木地帯に生息しており、広大に止まっているのがよく見られます。Xinjiang groundjay, Podoces biddulphi, or Biddulph's groundjay, is a species of bird in the family Corvidae. It is endemic to China.